Catherine. Gusto yung gusto. Oh, dire. Balhin ko diri. Ano din, na-drop din akong bonus balls. Diretso mo na eh, bonus balls. Malas kayo. I have 3, 7, and so, mamili ko sa kayo yun. Napay 497, ma'am. Manang keychain na lang. Manang tag 490. Ay, pila. Manang kuan. Ha? Oh, yes! Dito lang sa cashier in na VR. Pwede rasa. Kanilang. Baby, nakuha na ko itong pinakapangit na tapos natin nipon na ba't di kayo? Oh, di ba? Wala ka. Sabi mo. Puzzler. Pati kaya nipon. I love it. Ano nga babe, para maka-pay out na sad. Maka-play na sad. Thank you. Ay, sorry. Pull the ropes, honk the horn. You are such an excellent suck rider. It's getting dark. Turn on the headlights. Oh no, time is up. You are such an excellent truck driver. Pull the rope, Tom. You are such an excellent truck driver. Awesome. Item is delivered. Nagulong ka daan ka? Yang nagulong ka daan? Nagulong ka daan? The perfect time. You want me, I want you, baby. Machine boom, I'm levitating. The Milky Way, renegade, yeah, yeah. Tadakimasu. Ni? Ano ko, friend? Bye, Pitang. Bye, Pitang. Elevator, kay funny kayo. Kuhan to siya. Floor, basta Gen Z man po to, bata man po to. Lagi, kada mo ingon og second floor kay. Naadya mo echo og second floor. Second floor. Second floor. Second floor. Nagustuhan ako ako may Bangon na po ko. Ha? Bangon na. Eh, dira. Ali, sa. Pero ka namang, oh. Ali. Ano siya, may. Pero, masabot, mo ko lang nila. Sa couch. Ay, dili. I don't Kato lang, imo lagi katong dog tag, imo gusto. Dog leash. Dog leash. Dog tag. Try kong palit dili ko di mga nakatong ana lang ba pero yung ana material pa nga kana digit na ko siya hilig ay digit na ko siya magwanta. Mga very girly siya. Pero niya butbuk pero ang Hello, prehas ako alam mga mag-vlog pero bitaw. Kanisa ako, para naman isa akong YouTube account. hi YouTube account. Uy, and everybody's doing it naman. Di ba mag-subscribe ka sa akong YouTube account para i-relieve na to. Ito. Oh, ato na kauban ko ka. Bye-bye. Bye-bye. Bye, love you. Thank you so much, love you, Mama Chup Chup.
Bye, babe. Pag-chat na ko. Bye-bye. Ato na sila sa Manila.